Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss subtopic of our history book, topic number 5, that is when people rebel 1857 and after. तो जो इसका सब टॉपिक है वो रेस्पॉन्स टू रिफॉर्मर्स. देखो बच्चों, कल हमने ये पढ़ा था, इसमें थोड़ी हमने कल इंट्रोडक्शन इसकी मैंने दी थी आपको कल, कि उसमें जो सती सिस्टम था इंडिया में, या जो विडोज थे उनको ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया कि जो विडोज थे उनको मैरिज करने की इजाज़त दी, और जो सती सिस्टम वो उसको भी ख़त्म कर दिया. तो आफ्टर 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज कुड ओन लैंड इन इंडिया. देखो, यहाँ पर आप एक चीज समझिए जो कि जानना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जो इंडिया के पीजेंट्स थे उनसे उनकी लैंड छीन लेते थे, और जो इंडियन किंग्स जो थे उनसे क्या लिया जाता था, उनसे क्या छीन लिया जाता था, उनसे उनकी टेरिटरी छीन ली जाती थी. तो ऑन द अदर हैंड कुछ क्रिश्चियन यानी मिशनरीज, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज यानी कि जो आउटसाइडर है वो अगर इंडिया में आते थे तो ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ इन्हें लैंड प्रोवाइड की. यानी जो इंडिया के खुद के रहने वाले हैं, इंडियन पीजेंट जो है या इंडिया में जो लोग रहते थे, उनसे ब्रिटिशर्स लैंड छीन लेते थे, किंग से टेरिटरी छीन लेते थे. लेकिन जो आउटसाइडर आते थे, क्रिश्चियन जो आउटसाइडर्स आते थे, उनको प्रोवाइड, इंडिया में आके उनको लैंड प्रोवाइड की जाती थी. तो यानी ये चीज तो गलत है, इंडिया वालों को छीन लेते थे और जो बाकी आते थे उनको दी जाती थी लैंड. तो ये जाहिर सी बात है, ये तो गलत ही बात है. तो अब है कन्वर्ट कुड इनहेरिट their property. इसका मतलब क्या है? देखो, ये एक नया रूल इन्होंने निकाला. किसने निकाला? यानी ब्रिटिशर्स ने अब एक नया रूल निकाला है कि अगर कोई जो आउटसाइडर, यानी अगर कोई इंडियन जो है वो अपना मजहब छोड़कर कन्वर्ट हो जाता, यानी इन्होंने अब दूसरा ये निकाला, एक रूल निकाला कि अगर कोई इंडियन है, अगर कोई इंडिया में रहता है, अगर वो अपना मजहब, यानी सपोज अगर कोई हिंदू होगा या मुस्लिम होगा या सिख हो, अगर वो कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट का मतलब है यानी वो अगर वो अपने मजहब को छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार कर ले तो उनको क्या करते थे वो, यानी वो क्रिश्चियन अगर बन जाता, क्या कन्वर्ट होके क्या उनको बनना था, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो क्या थे, वो थे क्रिश्चियन. अगर ये कन्वर्ट हो जाए अपने धर्म को छोड़कर, अपने मजहब को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में, यानी क्रिश्चियन बन जाए तो उससे अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का दोबारा से हक मिल जाएगा. यानी देखो, यहाँ पे आप गौर से सोचो और देखो ये कि देखो, इंडियन की जो खुद की प्रॉपर्टी थी उससे छीन लेते थे, और जो आउटसाइडर थे उनको प्रोवाइड करते थे, और जो अगर अब इंडिया में जो लोग रहते थे अगर वो कन्वर्ट हो जाते किस मजहब में, किस धर्म में, यानी क्रिश्चियनिटी में, तो उनको अपनी लैंड दोबारा से अपनी लैंड उनको वापस दी जाती थी. यानी कि अगर कोई ऐसा हिंदू बना हुआ था, या ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हुई थी जैसे कि जिसकी वजह से एक इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया गया था, तो अगर वो इंसान कन्वर्ट हो जाता है, अपना मजहब छोड़ देता है और क्रिश्चियन बन जाता है, उससे अलाउंसेस
یعنی اس سے زیادہ پیسے دیے جاتے, الاؤنسز دیے جاتے, لالچ دی جاتی تھی ان کو کہ آپ کنورٹ ہو جاؤ. آج کل بھی ہے یہ کرسچن لوگ جو ہے یہ پیسے بیچتے ہیں, آدھے کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اس ٹائم پہ بھی جو کنورٹ ہو جاتے تھے لوگ, ان کو یہ الاؤنسز دیتے تھے, اپنی پراپرٹی کو انہیرٹ کر سکتا تھا. تو ایسی سب چیزوں سے کیا ہوا تھا, جو یہ مینی انڈین اسٹارٹیڈ believing that Britishers were destroying their culture. یعنی آدھے لوگ ایسے تھے جن کی ضمیر ایسی نہیں تھی کہ چلو ہم اپنا دھرم چھوڑ کر دوسرے مذہب میں دوسرا مذہب ہم اختیار کریں گے, ہم کرسچینٹی اڈاپٹ کریں. تو ایسے بھی کچھ لوگ تھے, انہوں نے یہ نہیں مانا. انہوں نے کہا ہمیں نہ الاؤنسز چاہیے نہ اپنی لینڈ چاہیے, ہم جس مذہب سے ہے ہم اسی مذہب پہ رہیں گے. تو انڈین کو یہ لگنے لگ گیا یہ لوگ جو برٹشرز ہے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارے کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے کلچر کو ختم کرتے جا رہے ہیں, اور اپنی کلچر, اپنی سوچ, اپنی بلیفز کو ہم پر زبردستی امپوز کر رہے ہیں. یعنی یہ آدھے لوگ سوچتے تھے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا, ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ملٹنگ بیکمز اے پاپولر ریبیلین. تو یہ بچوں ہم کل ڈسکس کریں گے, آج اتنا ہی آپ یہ اچھی طرح سے یاد رکھو, کیونکہ یہ اس کے جو یہ ہمارا چیپٹر ہے ریبیلن 1857, اس سے ایگزام میں بہت سارے کوسچنز اسے پوچھے جاتے ہیں. تو بچوں آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.